the budget for 23-24. Speaker sir, just for information, budget provision for the year 2022-23 was 15.81 lakh crores for revenue expenditure, whereas the revised estimate is shown as 15.406 for 25 crores, which is 2.60 above the provision. Similarly, budget provision for the capital expenditure for the year 2022-23 was 6,057.90 crores, wherever revised estimate is shown as 6,173.77 crores, which is 1.91% more than the provision. The actual position may be informed, Speaker sir, to the House. Speaker sir, the incomplete projects during the previous year speaks very badly about the budget performance of the government. The government assured the House that the completion of this project, which I'll name, especially water supply system projects, to achieve real-time monitoring of water supply system. However, the following projects are still not commissioned: 10 MLD water treatment plant at Palem, 25 MLD water plant treatment plant at Ganje, 15 MLD water treatment plant at Chandel, 3 MLD water treatment plant at Kolem, 30 MLD water treatment plant at Asnora. Speaker sir, government is assuring the House that they have enough funds in the budget on paper. However, the liabilities incurred amount on all the project remains unsettled, which results in remaining the work incomplete. However, if we look at the expenditure reflected in the budget at a glance for the year 2023-24, it reveals full expenditure on revenue and capital sectors as unutilized. Speaker sir, however, it may be assured that the provision shown in the budget at a glance of the year 2023-24, rupees 19,55,837.83 lakhs for the revenue expenditure of and rupees 6,43,496.15 lakhs for the capital expenditure will be taken care, and the spill on liability and the projects undertaken during the current year. Speaker sir, आता जेन्ना हांव केपें सेंट्रीक उलयतां हे बजेटाचेर, म्हाका दिसता आमगे केपेंच्या मतदारसंघाक वेन आय स्पीक ऑन एड्युकेशन, आमी जायतीं एड्युकेशनाचेर उलयताय, बट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एक सायडीन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जेन्ना फाटीं स्कलांचेर जेन्ना एक मुद्दो येयल्लो, एक 3-4 स्कलांक आमगेलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काम तेजेर हातीन घेयलें फॉर रेन्युवेशन. But even now, some schools in my constituency, they are in a very bad shape. Speaker sir, तांकां टॉयलेट्स ना, हो जाणांक बेंचीज नाही अजून, अंगणवाडी तरी इन रेंटेड प्लेसीस आहे भाड्याच्यो. मुको थोडे फोटोग्राफ्स लयताय हांव, जाल्यार मागीर दाखयता हाय where there is absolute no facility for the children there. Anik now government is implementing NEP. म्हाका दिसता before implementing this, in fact, first and foremost, we should have seen proper network. In my village, at least most 50% of my constituency, we don't have network connectivity. Amgelia teaching, म्हाका दिसता, before implementing this, teachers are not being trained. They don't have any knowledge. There is no awareness in the parents. Basic facilities nahi. Like schools in our constituency don't have playgrounds. Speaker sir, first all these things have to be put in order. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, आमगेलो चेअरमॅनूय आहा कदंबाचो, एक आमगेले बाळ्ळी स्कलांक एक बस ऑलमोस्ट 4 ट्रिप्स मारता. The driver starts at morning 6:15 आणि पोतून लास्ट ट्रिप जाता म्हळ्यार 8:30 जाताय. सो ह्यो वस्तू आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक इन एड्युकेशन डिपार्टमेंट वी आर लॅकिंग. स्पीकर सर, वेन वी कम टू हेल्थ, सरकार जायत उलयता हेल्थाचेर इतली मोठा. आतां बाब संकल्पान सांगलां कॅन्सर टाय अप विथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. डेफिनेटली वी वेलकम दीस एंड इट इज अ व्हेरी गुड मूव. केलां तें केलां, बट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघान म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटीज आमकां इन हेल्थ सेक्टर वी आर लॅकिंग. डॉक्टर्स नाय, वी आर शॉर्ट ऑफ 50% स्टाफ. आमगेलो स्टाफ लयतना थिंगा इन बाळ्ळी हेल्थ सेंटर वी हॅव ऑलमोस्ट 50% इक्विप्ड विथ स्टाफ. हाउसकीपिंग स्टाफ ना, डॉक्टर्स आर नॉट देर.
स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमगे इन केपें हेल्थ सेंटर आमगेलो हेल्थ सेंटर आहा थिंगा आमकां कार्डियकाचे कोण डॉक्टर्स ना. वी डोंट हॅव एनीथींग रिलेटेड टू कार्डियक ऑल फॅसिलिटीज. पयर एक अशी गोश्ट जाली आनीक जेन्ना 108 आमी आपयले तांकां त्या पेशंटान, दे टूक ऑलमोस्ट more than half an hour time just to do the paperwork in Avede. I don't have the name, patient's name. By the time, because they wanted to take her to a private hospital, and the driver and attendant, they were not ready to take. And in that bargain, that lady lost her life before reaching to the hospital. So your basic facilities, म्हाका दिसता आमकां जाय आसल्यो त्यो आमगेल्या हेल्थ सेंटरांक हे केपेंच्या मतदारसंघान ना. स्पीकर सर, when we talk about स्पोर्ट्साकूय कितले पयस गायलो आहाय आनी जात म्हणटाय, बट आमगेले केपेंच्या मतदारसंघाक वेन इट कम्स टू केपें, आमगेले youth are very much talented and we have represented our state as well as the country. Speaker sir, but it's a very sorry state that in overall Kepe constituency we have just one ground, which is Kepe Amgelo Sports Complex. We don't have a ground in Fatorpa Panchayat, we don't have a ground in Khola Panchayat, we don't have a ground in Betul Panchayat, we don't have a ground in Barli. One ground which was there in Ambauli, Diyaam ground mudato. Last 4 years it is lacking for retention. Kainch na ground contractor age poish mele contractor ne kaam kelna 4 rasali amgelo Ambauli or Diyaam ground complete na because lack of funds. I don't know why this is happening. Speaker sir, tese kon avende ek rasali कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें तो कॉन्ट्रॅक्टर मेळटो आमकां तसलो मेळ्ळो आज पासून ते कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम करपाक आजून पासून जालें ना. बिकॉज ऑफ दॅट आमगेले यूथ जे आहाय दे आर गेट डायवर्टेड इन अदर बॅड हॅबिट्स. तांकां म्हाका दिसता एक ग्रावंड जे स्पोर्ट्स जे फॅसिलिटीज आमगेले केपेंच्या मतदारसंघान दिवपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आज पासून आमकां फाटी आहाय. स्पीकर सर, वेन वी टॉक अबावट रोड्स, डेफिनेटली हांव बाब निलेश काब्रालाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक लास्ट 1 year जायते केपेंच्या मतदारसंघाचे रोड्स हॉटमिक्स जाले आनी विथ हीज इनिशिएटीव आमी काम केलां. बट आय वॉन्ट टू टॉक अबावट 2 major रोड्स इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एप्रूव जालो टेंडर जाला बट लॅक ऑफ ST फंड्स. वन इज द रोड टू वाउर्ला आनी अदर रोड वायंडींग फ्रॉम 110 टू मोरपिल्ला. दोनी ऑफ रोड्स आमगेले बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ST फंड्स पेंडींग आहाय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता जायत इंटरनल रोड्स करपा आहाय. PWD मिनिस्टराक म्हाका सुद्दां बजट प्रोविजन आहा भरपूर आहा आनीक हे रोड्स आमगेले जे केपेंच्या मतदारसंघान आहाय ते म्हाका दिसता हे जावपा जाय. स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी, हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक काली मेळ्ळो आनी हांव पयलीं सुद्दां काळजां मनांतल्यान तेका देव बरें कर म्हणटा आनी ऑनरेबल स्पिकराक आमगेलो एक पार्ट आहा जे म्हगे मतदारसंघ आमगे मतदारसंघा पडटा बट काणकोण तालुका ती खोला पंचायत आहा ती ऑलमोस्ट 60 crores आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग केलां. हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक देव बरें कर म्हणटा. बट दीस इज 1 पंचायत आउट ऑफ 7 पंचायत. सो हांव सांगूंक सोदतां की आमकां विलेज पंचायत बारशें, विलेज पंचायत ऑफ मोरपिल्ला, बाळ्ळी एंड फातोर्पा अर्जंट रिक्वायर्ड ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग. बिकॉज जेन्ना आमगेले जे हे वाठार आहाय हे फॉरेस्ट एरिया आसताय आनी जेन्ना पावस आनी वादळ येता तेन्ना झाडां पण पीपल आर इन डार्कनस फॉर डेज. अर्द जाणां 3 दीस तेन्ना तोकटे ते आमगेले जे वादळ येयल्लें ऑलमोस्ट 6-7 दीस आमगेल्या बारशें हे मोरपिल्ला ह्या गांवांक लायट नाशिल्ली. सो म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट कोत्ता आमगेल्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टराकूय हे अंडरग्रावंड केबलिंग जातली बेगीन आमगेले 4 पंचायती जावचे. स्पीकर सर, जेन्ना आमी उलयताय केपेंचे आज सकाळ फुडें जेन्ना टॉपीक काडलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केपेंच्या मार्केटाचें कित तरी कोणाक दाखोवपा जाय म्हूण तें एक नांव पट्टी हें नेम प्लेट लावपाक इनॉग्रेशन जाल्लें. बट आज पासून तें जाग्यार पडलां, तितून बिजनस शिफ्ट जालो ना आनीक जायना जावपाक कारण हें कित्याक प्रॉपर NOCs मेळ्ळें. आनी जेन्ना मार्केट मोडलें तेन्ना थिंगा ओरिजिनली फीश मीट वेजिटेबल वेंडर्स आशिल्ले. बट जेन्ना प्लॅनिंग कोता आसतना हांकां जागो दाखयनासतना हें बिल्डींग उब केलें. आनी आज तूं तरी संडे तरी आमगे केपें मार्केटान गेलो
जाल्यार तुका एक किओस दिसती पडटा. ट्रॅफिका प्रॉब्लम, कोणा एमर्जन्सी जाल्यार वचपाक मेळना, रस्त्यार आख्खें गार्बेज लिटर आसता. आनी सांजचे म्हळ्यार ती कोण काडना, नॅक्स्ट डे कडेन म्युन्सिपालिटी कडेन केन्ना इवनिंग काडटाय. फाटीं एक पॉयंटूय काडलो, बट इट इज इन अ टोटल मेस. सो वी रिक्वायर एन अर्जंट प्लेस फॉर दीस पीपल लायक फीश, वेजिटेबल, मीट. ह्या लोकांक आमकां एक जाग जावो केपेंच्या ह्या वाठारान इन मार्केट. स्पीकर सर, आय थँक द WRD मिनिस्टर. कालीच हांवें आयकलां की तेणें कुशावती रिवराचे उल्लेख केलो आनी इट इज वन ऑफ द सोर्स फॉर वॉटर रिजर्वर. म्हाका दिसता हांव काळजा मनासून WRD मिनिस्टरा देव बरो कर म्हणटा, कित्याक जेन्ना कुशावती रिवर म्हणटा देर इज लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहायंड दीस रिवर ऑल्सो अँड इट पासीस थ्रू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी द रिवर बँक्स बोथ द सायड्स तेका भरपूर सॉयल इरोजनूय जाता आनी मेनी पीपल द सरावंडींग विलेज हावजीस वीच आर देर अलॉंग कुशावती रिवर, म्हाका दिसता लोक मुजे बरें येयला आनी ती बँक्स बांदपाक, ती धोड बांदपाक, कित्याक ते सॉयल इरोजन जावन हो जाणा माती धोड ती सारकी घोराको पावल्या. सो आय रिक्वेस्ट the honorable WRD minister to take up this issue. We have put it forth with the concerned officers. Speaker sir, जेन्ना आमगेलो ओपन डिफेकेशन फ्री म्हणून सरकार सांगता आनी वी हॅव सेड इट एट गोवा इज ओपन डेफिकेशन फ्री. I am ashamed to say that 30% of our villagers in Kepen constituency आमकां तांकां टॉयलेट नाय. आनीक म्हाका दिसता टायम एंड अगेन आमी PWD लोयत म्हाका दिसता रिक्वेस्ट केल्ले आमकां हे टॉयलेट्स प्रोविजन हें दिवपाक, कित्याक आतां पयलींचो काळान ते भाशेन ना. सगल्यांगे लोकांक, बायलां, चेडूं मनशांक, भुरग्यांक भायल्यान वचपाक हें टॉयलेटां ओपन बोत दिसना. सो आय डोंट नो, म्हाका दिसता सरकार आजून म्हाका ते ओपन टॉयलेट्स प्रोवायड करपाक कित्याक फाटसोत काय म्हूण. दो दे हॅव पूट इट ऑन द पेपर, दाखयलां की वी आर फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन, बट आय फील दॅट स्टील 30% ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी दे डोंट हॅव बेजीक फॅसिलिटी लायक टॉयलेट. स्पीकर सर, जेन्ना आमी सोशल स्किमार जेन्ना येताय आनी प्रोविजन जेन्ना इतलें केलां लाखांचें, म्हाका दिसता जायत जाणांक ह्या आतांच म्हाका ऑनरेबल आमगेले स्पिकरान एक थोड्यो फॉर्म आमगेले एप्रूव जालो जी अटल आसरा दिले आनी आय एम थँकफूल टू द गव्हर्मेंट की म्हाका दिसता आय एम द हायेस्ट, आय डोंट नो हू एल्स इज द वन ऑफ द हायेस्ट. ऑलमोस्ट 200 अटल आसराक आमी लोकांक ह्यो फॉर्म करून 1.5 लाखाचे पयशे आमी पावयले. 450-500 उंच फॉर्म केल्ली. सो आतां आनी एक 200 तरी आमी केलें. सो बट म्हाका दिसता ते OBC कितें इशू आसले दॅट ऑल्सो वी हॅव सॉर्टेड आउट, बट हे जातले बेगीन जाच्यो ह्यो स्कीम. हावज वायफ जो गृह आधार, लाडली लक्ष्मी ही टायमार मेळना जाल्यार हो जाण डिपेंडंट आसताय हे पयशांचे तेंगे मेडिसीन बीन हाडपाक. बट सरकार बाकीचें सगलें कोता, बट जेन्ना ह्यो सोशल स्कीम ज्यो आहाय लोकांक पयशे मेळपा जाय टायमार ते मेळनाय. म्हाका दिसता सरकारान हेजे नोंद घेवन हे टायमार तांकां दिवचें, बिकॉज most of them widows, they are totally dependent upon this schemes. Speaker, तेन्ना जेन्ना हांव येता सोणा जेन्ना आमगेले BPL म्हणटाय आमी, जेन्ना तांकां फ्री रेशन मेळटा, कालींच म्हाका फोन येयल्लो की 24,000 कोणा आमी इनकम सर्टिफिकेट आहा तांकांचे रायस बीन दिताय म्हूण. 24,000 पर एनम इज नथींग. आय नो दीस हॅज टू बी इनक्रीज. 24,000 आनी कोणा ते 24,000 म्हणजे नथींग. 2,000 म्हणजे इनकम आलो मनीस सर्वायव जाता आनी 24,000 इनकम दिल्यारूच तेका मेळटा रायस, नाजाल्यार खंय कोणा नाल्यार मेळना. म्हाका दीस अमावंट हॅज टू बी इनक्रीज. आनीक ह्यो जे आमकां गरिबांक खरेंच ज्यो बिलो पॉवर्टी लायन आहा तांकां हे जे तेंगेले हक आहा तो दिवपा जालो. बिस्तें करपा जाय म्हूण केलें, 24,000 दाखयले आनी 24,000 समज ते 30,000 दाखयल्यार तांकां ते फॅसिलिटी अवेल करूं मेळना. म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी इनक्रीज आनी हें मातशें चड अमावंट दाखोवपा जायो, एटलीस्ट 70,000-80,000, देन ओन्ली दे कॅन अवेल दीस बेनिफीट. सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी रेक्टिफायड. स्पीकर सर, जेन्ना हांव म्हणटा आर्कायव्जांत येता, आय हॅव 2 फोर्ट्स इन बेतूल एंड काबू दे रामा. आनी ऑनरेबल आमगेलो सोशल वेलफेअर आमगेलो मिनिस्टर बाब सुभाष चीफ मिनिस्टर येयलो, 2 क्रॉस केला आमी. येत्या वर्सा फुडें आमी परतून छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जेन्ना राज्याभिशेक दीस आहा त्या फुडें आमी परतून वयतले आनी परतून भाशण करतले की आमी हो फोर्ट रेन्युवेट करतले म्हूण. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटा कडेन सगल्यांक कडेन नोकरी दिवपा जायनाय, बट हे जे फोर्ट आहाय ते आमगेले बेतूल जावं काबू दे रामा जावं
तितूंक तो समज आम तरी बरो कोण ट्युरिजम प्लेस स्पॉट केलो विथ ऑल द बेजीक फॅसिलिटीज तांकां कोण टॉयलेट आयल्या तांकां एक टॉयलेट लयत ना काब दराम फोर्टांक इतले ट्युरिस्ट येता एक टॉयलेट ना सो हे तरी आम तरी बरें अंडर ट्युरिजम तरी घेन वो आर्कायव जो कितें आर्कोलॉजी घेन तरी आम तरी बरें मेनटेन केले जाल्यार आय थिंक सरकाराचो 20% पेज वयतलो people youth will have their own employment, they can do something there and earn. So I request humbly to take up these issues Betul Fort and Kabdaram Fort. Speaker sir jenna 2 minutio anik ek ulayta son jenna election पयलेच अशें कोण बस स्टँडाच्या वड इनॉग्रेशन केलें फाउंडेशन स्टोन घायलें आज पासून आम बस स्टँड सोड बस शेड लोय सारकी ना केपें बसीक रावपाक एक शेड ना बस स्टँड बांदपाक खबर सोडीच सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर आमगेले केपेंच्या मतदारसंघान हें चोवपाचें आमगेलो युरी बाबूय आहा म्हाका दिसता एक कोंकणी हिंदी कोंकणीन कितें म्हण्या पांय गुण केन्नाय बरो आसल्या म्हाका दिसता बरें जाता कितले वर्सांनी जेन्ना युरी बाब कुंकोडे आमदार जालो आनी हांव केपें जालो आज म्हाका दिसता फर्स्ट टायम ह्या वर्साक इतलो पासूय येवन फ्लडींग जालां तुका फोन येयल्लो रे युरीको ना फोन येयल्लो हे पाटी फर्स्ट टायम फ्लडींग जालें ना हांव PWD मिनिस्टराक देव बरो म्हणटा बिकॉज देर वर 3-4 मेजर culverts which has been built for the water to cross through. So Epati Paroda flooding Zalna, but that work has been taking on for almost 2 years. I request the Honorable Minister, thank Zatirle begin to रस्त्याचे काम जावपाक कित्याक थिंगा पयर एक फेटल एक्सिडेंट लोय जाल्लो रोडूय त्या थिंगा होंडपळो आहाय सो तो रोड ताबडतोब जावपाक आनी त्या रोडाचें काम जावन म्हाका सदां बेगीन क्लियर जावपाक जाय. Because sir, with all this, I say thank you.